салом алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Мега Бозор. имрӯз 6 июн 2020 сол мо қарор дорем молбозори қирилик шанби бозор. курси имрӯза 1000 рубл 150 сомон баробар аст. видеоро то охир тамоша кунед. видео маъқул боша лайк монед, дар канал меҳмон боша обуна шавед. марҳамат, мо шумо якчоя рафтем. سه هزار سامان میگه بازار چند سم که 2780 سامان بازار کرده است. غنوجین انا حاج بابا nevara lame aha حاج بابا nevara lare با یک تا چاپاچه 9000 سامان میگه بازار 6800 سوم کرده است. سیوالا دویمزای 4 لیتر شیر داشته. گوسالاش غنوجین ده 1000 سامان بازار 7700 سامان کرده است. 77 بازار کرده است. 10,000 سامان میگه 7700 بازار کرده است. سینزای گوسالاش غنوجین 6 هفته شیر داشته. انا 7000 سوم میگه 5100 سوم بازار کرده است. گوسالاش نر انا یکمزای بوده است. 3-4 تا شیر داشته. بخشش گوسالاش غنوجین بوده است. با یک تا چابچه 8000 سوم میگه بازار 6000 سوم کرده است. گوسالاش غنوجین 5-6 تا شیر داشته. بگه سهر پنجمزای بوده است. با یک تا چابچه 10,000 سوم میگه بازار یگان چی نکرده سالی. گوسالاش غنوجین 4مزای 6-7 لیتر شیر داشته. 4مزای بوده است. سودا شده است 4750 سوم. پنجماه بغض بوده است. 5000 سوم میگه بازار 3250 سوم کرده است. اما بغض بوده است. یک تا زایدگی بوده است. این اشخاص دویم میشود، دویم زای میشود. 2 ماه 3 ماه بوده است. 3250 سوم بازار کرده است.
o'qidim yomon o'qindik qilishgan. Mana ash bachchani ham tayyorlar. 6000 so'm mega bozor 5200 so'm kardas. Domoxon bo'g'iz. Ko'u naz bidas. Bachchasini ko'rmasmidi, internetda. Chorda 1000 so'm, bozor 8500 so'm kardas. Bo'g'iz bidas. Bu kalon. Ancha payda ko'rdik. Ancha payda. Ana 5000 so'm mega bozor 4000 so'm kardasdi. Inojin Ana 4500 bozor kardas 5000 so'm bidas. 5000 so'm mega chorining bozor kardas. Qisir Choyda ko'rinmayapti. Qaytarib ol deb. Hozirmi? Ha. Bola biz ham 4000 so'm, bozor 3500 so'm kardas. Ish qo'ymadimi? Ha? Ana 5000 so'm mega bozor 4000 so'm kardas. Unojini naqs Qatara ko'rinadim, katta qilay. katta qilay. 7000 so'mlik qilay. Bir yaşarmı? Ha. Haş nehmoha budas 3000 so'm mega bozor 2000 so'm kardas. Ana 4000 so'm bozor 3500 so'm kardas. Allo. Gapirnechi. Ana 8000 so'm bozor 7000 so'm kardas. Ana bachasha to'qa 2100 so'm kardasda. Unojin gusolash to'qa 2100 kardasda bozor. Deshtash. 21 o'tdi. Ana panjimzoy budas 5 litr shirdoshlar. Ne do'koni? Ana gusolasha 2100 so'm savdo kardasda addenda. Ana gusolash nar 5000 so'm savdo shudas. Chor litr shirdoshlar 5000 so'm savdo shudaga. Ana savdo shudas 4500 so'm. Unojin qisircha budas chorining savdo shudas. Yana boyaqda 4500 so'm savdo shudas. Anik nesta, bo'g'izay bo'g'izni 4500 savdo shudas. Qashqa budas. Chorining savdo shudas. Chor 400 so'm savdo shudas.
2700 сум, бозор 2100 сум кардааст. Ноҷинча майда. Savdo şut 3600 sum. 36 savdo şut. 3600 var mı? Ana 4000 somon, bozor 3500 sum kardaaст. Bu nojin sircha ana 4500, bozor 4150 sum kardaaст. Bu nojin ana 3000 somoni, bu nojin hardish, bozor inşa 2800 kardaaст. Ana inşa 2700 sum kardaaст bozor. Hardish unojin. Ana gusolacha 1500 sum mega, bozor 1100 sum kardaaст. Bu nojincha budaaст. Beocha ochashnis 1100 sum bozor kardaaст. Ana bu dutta 3000 somoni mega, bozor 2500 sum kardaaст. Hardish unojin 3000 mega, bozor 2500 kardaaст. Bıqaçay mayda 4500 mega, bozor 3600 sum kardaaст. Yakinim sola budaaст. Ana 4500 sum savdo shudaaст. Bıqaçay safed. Ana 3600 sum, bozor 3400 kardaaст. Bıqacha svichor bozor kardaaст. You know, girl.